हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th A1 A2 और B और C, ये आपका चौथा सबक है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की सवानयात बच्चों आप लोग किताब से देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब है आपका एक मिर्ज़ा अलाउद्दीन अहमद अलाई के नाम, खत है आपका मीर मेहदी मजरू के नाम, मुंशी हरगोल्फ गोपाल तफ्ता के नाम, कुर्बान अली बेग सालिक के नाम। तो बच्चों ये तुम्हारा खत था जिसकी तशरीह मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो पहला खत तुम्हारा है मिर्ज़ा अलाउद्दीन अहमद के नाम से आपको सबाक। ये इबारत खतूत गालिब से ली गई है। मिर्ज़ा अलाउद्दीन अहमद के लिखे गए इस ख़त में इनकी तहरीर की नुमायाँ खूबियाँ देखी जा सकती हैं। मिर्ज़ा ने उनको ये ख़त 1 जनवरी 1820 को 1860 को तहरीर किया था। तशरीह: मिर्ज़ा गालिब अपने एक दोस्त मिर्ज़ा अलाउद्दीन ख़ान को मुखातिब करते हुए कहते हैं, सुनो, दुनिया में एक आलम में अरवाह है जिसमें रूहें रहती हैं और दूसरा आलम आब व गुल जहाँ हम रहते हैं। इन दोनों आलमों में दुनिया का हुक्म और मालिक एक खुदा है जो खुद फरमाता है कि तन्हा है, यानी खुदा है और ज़बरदस्त है। आम बात यह है कि इस दुनिया में जुर्म करने वाले को आम दुनिया में भेजकर सज़ा दी गई है। चुनांचा मुझे रब्बुल रजब 1212 हिजरी को अदालत में हाज़िरी के लिए यहाँ भेजा गया। 13 साल हवालात में कैद रहा। 7 रजब 1225 हिजरी को मुझे उम्र कैद हुई। मेरे पाँव में बेड़ियाँ डाल दी गई और दिल्ली को कैद मुकर्रर करके मुझे इस कैद खाने में डाल दिया गया। मैंने इस कैद खाने में नज़्म भी कही और नस्र भी लिखी। बरसों इस कैद खाने में रहने के बाद बिला आखिर मैं भाग खड़ा हुआ। अब आपका दूसरा खत है मेरा प्यारा दूसरा खत है हा मेरा प्यारा मेहंदी आया लिख सकता। ये इबारत खतूत गालिब से ली गई है। ये खत गालिब ने मीर मेहदी मजरू के नाम फरवरी 1860 को तहरीर किया है। गालिब उनसे मुखातिब होते हुए कहते हैं, अब आपकी तशरीह है, कहते हैं, मीर मेहदी आ गया है, आओ तुम भी खैरियत से हो बैठो, ये रामपुर है। खुशियों की जगह यहाँ जो मज़ा है वो दूसरी जगह कहाँ। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। शहर से कोई 300 कदम के फासले पर कोसी नाम का एक दरिया बहता है। बेसुबह खुदा ने इस दरिया में आब हयात का कोई चश्मा ज़रूर मिलाया है, तभी इसका पानी इतना मीठा है। और अगर इस तरह भी है तो अब आब हयात तो अल्लाह के फजल से उम्र को बढ़ाता है, मगर इस कदर मीठा नहीं होता। तुम्हारा ख़त मिला, शक करना बेकार है। मेरा मकान डाक खाने के नज़दीक है और डाक मुंशी मेरा दोस्त है। ना तो अरफियत लिखने की ज़रूरत है और ना ही मोहल्ला लिखने की ज़रूरत है। बिना किसी तज़ीब के ख़त भेज दिया कीजिए और जवाब लिया कीजिए। यहाँ का हाल हर तरह से बेहतर है। अभी तक मेहमान हूँ, आगे गया होता तो अल्लाह जाने मेहमान नवाजी में यहाँ कोई कमी ना होने दी जा रही है। दोनों लड़के मेरे साथ आए और वो यहाँ मुकीम हैं। इस वक्त इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकता। अब आपका अगला खत है
منشی ہرگوپال تفتہ کے نام، ہے نا بچوں، منشی ہرگوپال تفتہ کے نام۔ اب یہ عبارت خطوط غالب سے لی گئی ہے۔ یہ خط نے منشی ہرگوپال تفتہ کے نام 27 مارچ 1949 کو تحریر کیا گیا ہے۔ وہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب آپ کی تشریح ہے۔ کیوں بھائی مرزا تفتہ، تم بے وفا ہو یا میں قصوروار؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ دوران تمہارا ذکر آیا وہ کہنے لگے وہ کول علی گڑھ میں رہ رہے ہیں۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے اس بات پر کہ میں تمہیں خط کو لکھ کے پتہ پر لکھوں یا سکندر آباد آ کے پتہ پر۔ اگر کول علی گڑھ بھیجوں تو تمہارے رہائش کا پتہ کیا لکھوں؟ بہرحال میں نے تمہارے نام خط سکندر آباد کے پتے پر لکھ بھیجنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ کرے کہ صحیح سلامت پہنچ جائے۔ تمہارا دیوان میرے پاس پارسل کے ذریعے آیا ہے۔ میں نے ڈاکیا ہر کارے کو راجہ امید سنگھ کے گھر کا پتہ بتا کر اس کو وہاں بھجوا دیا ہے۔ امید ہے کہ پہنچ گیا ہوگا۔ ان کی بابت مجھے معلوم ہوا کہ متھرا اور اکبر آباد کی طرف گئے ہیں۔ وہ مجھ سے مل کر نہیں گئے ہیں۔ بہرحال تم میرے اس خط کا جواب ضرور لکھو اور جلدی لکھو۔ بھائی تم تفریح باز آدمی ہو، جہاں بھی جایا کرو مجھے خط لکھا ضرور کرو۔ تمہارے خط کے نہ آنے سے مجھے تشویش رہتی ہے۔ میری پریشانی تمہیں کیوں پسند ہے؟ اب اگلی تشریح آپ کی چوتھی خطوط غالب سے لی گئی ہے۔ یہ خط قربان علی بیگ سالک کے نام سے ہے۔ یہ خط کس کے نام سے ہے؟ قربان علی بیگ سالک کے نام سے ہے، تحریر کیا ہے۔ غالب ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری جان، تم کس وہم میں گرفتار ہو جہاں والد کے انتقال پر افسوس کرتا رہا۔ اب چاچا کی موت پر بھی غم کا اظہار کر اللہ تعالیٰ نے تجھے زندہ رکھا اور تیرے خیالات اور گمان حقیقت کی شکل دے۔ دنیا کیا کہنا، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں خود ایک تماشائی بن کر رہ گیا ہوں۔ رنج و غم، خوشی ہوتی ہے یعنی میں اپنے لیے خوشی ہوتی ہے یعنی میں اپنے لیے غرور ہو کر رہ گیا ہوں۔ جب کسی تالیف میں مبتلا ہوتا ہوں تو کہتا ہوں لو غالب کہ ایک خوبی، ایک جوتی اور لگی۔ بہت اتراتا تھا کہ میں بڑا شاعر اور فارسی داں ہوں۔ تو بچوں، یہ تمہارا خطوط غالب کی سیاق و سباق تھا اور اسے آپ لوگ خلاصے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اسے آپ لوگ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجیے گا۔